Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Batan Renaldi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang di PT Kereta Api Indonesia dengan subjudul Peran Departemen Human Capital dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Employee Database di PT Kereta Api Indonesia. Pendahuluan. Di sini yang pertama adalah latar belakang menurut Mulyani pada tahun 2022 yang menyatakan sistem informasi yang terpercaya dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas layanan perusahaan. Lalu yang kedua menurut Susanto pada tahun 2023, di sini mengatakan kesadaran akan perlindungan data pribadi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh individu yang berkutat dalam pengelolaan database karyawan, khususnya di sektor yang sangat diatur seperti transportasi. Selanjutnya ada tujuan di sini menerapkan dan mengembangkan keterampilan serta memperluas wawasan dunia kerja. Lalu selanjutnya ada manfaat. Di sini yang pertama ada pengembangan informasi teknologi, memahami lingkungan kerja perusahaan, serta pengalaman praktis dengan proyek nyata dan jaringan dan koneksi profesional. Dan yang terakhir ada bersiaplah untuk berkarir di bidang SDM atau teknologi informasi. Selanjutnya ada informasi umum PKL. Di sini saya magang di perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan waktu 19 Februari 2025 sampai 30 Juli 2025. Di sini proses kegiatannya yang pertama ada tahap persiapan. Pertama-tama mulai mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk pengajuan magang. Selanjutnya ada persiapan. Di sini untuk jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore dengan job desk manajemen database pegawai. Selanjutnya ada tahapan penyusunan laporan. Di sini ada tabel jadwal kegiatan PKL saya. Selanjutnya ada profil dan struktur PT KAI. Yang pertama itu ada profil perusahaan. PT Kereta Api Indonesia Persero yang lebih sering disebut sebagai PT KAI adalah perusahaan milik negara yang fokus pada layanan transportasi kereta api di Indonesia. Didirikan pada tahun 28 September 1945. PT KAI memainkan peran krusial dalam pengelolaan dan personel transportasi kereta api di seluruh negeri. Selanjutnya ada visi misi dan budaya perusahaan. Di sini visi misi dari perusahaan transportasi yang terdepan dan unggul dalam memberikan layanan kereta api yang aman, nyaman, serta berkelanjutan. Selanjutnya ada misi kereta api Indonesia yang mencakup beberapa elemen fundamental. Yang pertama ada perusahaan bertekad untuk memperbaiki mutu layanan sehingga setiap perjalanan kereta api mampu memberi pengalaman yang memuaskan bagi penumpang. Selanjutnya ada budaya di PT Kereta Api Indonesia Persero. Di sini berfokus berdasarkan nilai-nilai seperti profesionalisme, integritas, inovasi, dan fokus pada pelayanan pelanggan. Profesionalisme terwujud dalam standar kerja yang tinggi dan sikap bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil. Integritas merupakan prinsip dasar dalam menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan di PT Kereta Api Indonesia. Sebagai human capital, informasi sistem and support, praktika membantu dalam pelaksanaan kerja di bagian ini mencakup pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi yang mendukung berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia. Di sini ada struktur organisasinya di layar. Selanjutnya ada bidang usaha perusahaan. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah perusahaan milik pemerintah yang fokus pada layanan transportasi kereta api di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sejumlah sektor usaha yang mendukung kegiatan dan bisnisnya. Antara lain, yang pertama itu ada transportasi kereta api penumpang. Yang kedua adalah layanan perawatan pemeliharaan fasilitas. Yang ketiga adalah layanan pengangkutan barang atau disebut KA logistik atau KA kargo. Yang keempat ada pengembangan infrastruktur. Kelima, jasa penjualan tiket dan jasa lainnya. Selanjutnya ada proses kerja. Di sini yang selanjutnya proses kerja. Sebagai hasil information system and support, praktikan memiliki tugas utama yang manajemen database pegawai.
Praktikan berkolaborasi dengan beberapa karyawan dalam menjalankan tugas utama. Praktikan untuk keperluan perusahaan, serta memanage dokumen pegawai untuk pembuatan kartu multifungsi atau KMF pegawai yang akan diserahkan ke pihak Bank Negara Indonesia atau BNI. Berikut adalah tugas-tugas yang dijalankan oleh praktikan meliputi yang pertama itu ada mengorganisir, menata, dan mengarsipkan dokumen dalam proses input data melalui database Haris, Excel, dan SAP. Yang kedua ada updating dan verify data pegawai. Yang ketiga ada membuat background foto dan mengganti logo perusahaan yang lama ke yang ke logo perusahaan yang baru untuk pengajuan pembuatan ID card atau kartu multifungsi KMF pegawai. Yang keempat itu mengelola data pengajuan pembuatan ID card kartu multifungsi KMF untuk diajukan ke Bank Negara BNI. Di sini ada dokumentasi pengerjaan tugas selama magang di PT KAI Kereta. Yang selanjutnya ada kendala dan solusi. Di sini kendala yang pertama komunikasi dengan tim. Yang kedua pengelolaan waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, selanjutnya ada solusinya. Di sini berpartisipasi aktif dalam interaksi dengan rekan-rekan tim. Yang kedua itu untuk mengelola waktu, praktikan dapat menyusun daftar prioritas tugas dan menggunakan alat manajemen waktu untuk merencanakan aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien. Selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik. Dalam teori, mahasiswa biasanya diperkenalkan pada prinsip dasar pengolahan data, struktur informasi, dan teknik pemrograman. Dalam praktikan pemanfaatan alat dan teknologi mutakhir sebagai aspek krusial yang sering kali tidak diuraikan dengan jelas dalam teori. Selanjutnya ada hard skill dan soft skill. Peserta PKL memperoleh berbagai keterampilan teknis yang berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam hal pengelolaan database karyawan. Dalam hal ini, peserta mempelajari cara memasukkan, mengelola, dan memperbarui informasi karyawan dengan ketelitian yang tinggi. Di samping itu, peserta juga berlatih dalam analisis data, termasuk bagaimana menyusun data menjadi laporan yang bermanfaat untuk keputusan manajemen. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang, yang kesimpulan di sini pertama selama menjalani praktik kerja lapangan PKL di PT Kereta Api Indonesia, peserta memperoleh wawasan langsung dalam pengelolaan data karyawan dengan penempatan di Departemen Human Capital Informasi System and Support. Peserta terlibat dalam beragam kegiatan penting seperti memasukkan data dan memverifikasi data karyawan, serta mengarsipkan dokumen dan mendesain ulang kartu multifungsi, serta mengolah data untuk keperluan administrasi kepada pihak eksternal seperti Bank Negara Indonesia atau BNI. Aktivitas ini memperkaya pemahaman peserta mengenai penerapan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, serta memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi di lingkungan BUMN. Selanjutnya ada rekomendasi. Di sini bagi perusahaan diperlukan kolaborasi yang lebih luas dengan institusi pendidikan tinggi, serta penekanan pada pengembangan program magang yang terstruktur dan terintegritas. Lalu untuk dipraktikkan, di sini rekomendasinya tingkatkan inisiatif untuk melakukan persiapan yang matang sebelum PKL, serta rencanakan kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Selanjutnya, rekomendasi untuk universitas itu yang pertama menyediakan dukungan dan bimbingan yang lebih baik untuk mahasiswa yang akan menjalani PKL, termasuk persiapan dan evaluasi setelah PKL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Batan Renalis, student ID 17106220094. Today I will be presenting my internship report at PT Kereta Api Indonesia Persero, entitled The Role of the Human Capital Department in Managing Human Resources through the Employee Database at PT Kereta Api Indonesia.
Pertama, introduction. Next, background. Mulyani state that reliable information system can accelerate the decision-making process and improve the quality of company service. Next, Susanto 2023 state awareness of personal data protection is essential skill that must be possessed by individuals involved in employee database management, especially in highly regulated sectors such as transportation. Next, purpose. To apply and develop skill as well as broaden insight into professional work environment. Next, ada benefit. Yang number one, development on information technology knowledge. Number two, understanding the company work environment. Number three, practical experience through real-world project. Number four, building of professional network and connection. Number five, and the last, preparation for career in human resource information technology. The next, general information on the internship. Number one, place and the time. Company name PT Kereta Api Indonesia Persero kantor pusat. Dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Activity process, preparation text, started collection and decorate document for intercept application. Implementation state, onset, active AM sampai 5 PM. Tag employee database management. Reporting preparation stage. And di sini ada tabelnya. Profile and structure of PTKI. Company profile. PT Kereta Api Indonesia more commonly known as PTKI. Is and stay owned company focus and railway transportation service in Indonesia. Founded on 28 September 1945, PTKI play a crucial role in managing and operating rail transport nationwide. Vision, mission, and company culture. Now, number one, vision. To become a leading superior transportation company in providing safe, comfortable, and sustainable railway service. Mission, PT Kereta Api Indonesia mission encompass several fundamental elements. Was the company in commit to improve service quality so that every train journey provide and satisfying experience for passenger. Company culture. Culture at PT Kereta Api Indonesia Persero is building on values such as professional integrity, innovation, and customer service focus. Professional is reflected in high work standard and responsibility attitude in various actions that taken. Integrity in fundamental principle in maintaining public trust. Company organization structure. As a human capital information system and support intern the participant as system is work activity within this division, which include development, implementation, and maintenance of information system that support for various human resource management activity. Company business fields. PT Kereta Api Indonesia Persero is a government-owned company focused on railway transportation service in Indonesia. The company operates across several business sectors that support in effective activity and operation, including number one, railway transportation, number two, facility maintenance and repair service, number three, freight transportation service, number four, infrastructure development, number five, ticket sales service, and the last, other related service. The next work process. SN has
HC Information System and Support intern. The main responsibility was managing the employee database. The intern collaboration several staff members to carry out the primary task for the company needs, including managing employee document for issuance of multifunction card, which will be submitted to Bank Negara Indonesia atau BNI. The intern include the following. Number one is organization, arrange, and archive document during the data input process use the HARS database, Excel, and SAP. Number two, updating and verify employee data. Number three, creating photo background and replacing the old company logo with the new one for employee ID card or multifunction card atau KMF request. Number four, process data for ID card or multifunction card application to be submitted to Bank Negara Indonesia. And the next tax exclusion. The next challenge and solution. Number one challenge, communication with the team. Number two, time management combat assessment tax. Solution, to actively participate in the interaction with team members. Number two, for time management, the intern can create a priorities text list and use time management tools to plan daily activity more efficiently. The next gap between theory and practice. In the theory, students are typically introduced to the basic principles of data management, information structure, and programming techniques. In practice, however, the use advanced tools and modern technology become a crucial aspect then often not clearly addressed theory learning. The next hard skill and soft skill. The internship participant gained for various technical skills crucial related to human resource management, particularly in employee database management. In the context, the participant learn how to input, manage, and update employee information with high level accuracy. In addition, the participant also practice data analysis, including how to organize data into report that's useful for management decision making. And the next conclusion and recommendation. Number one, conclusion. During the field work practice at Patrick Indonesia, the participant gained hand experience in employee data management through placement in the human capital information system and support department. The participant was involved in various essential activities such as entering and verifying employee data, archiving document, redesign the multifunction card, and process data for administrative purpose involving external parties such as Bank Negara Indonesia. This activity enriched the participant understanding of the application of human resource information system and provide clear insight into the dynamic and challenge faced in state-owned and enterprise environment environment. So the next recommendation for the company, great collaboration with high education institute is needed with emphasis of on development structure and integrate internship program. For intern, encourage initiative by preparing theory before starting the internship. Plan activity to deepen understanding and enhance practical skill. For the university, provide better supporting and guidance for study prepared for internship, including pre pre-internship preparation and post-internship evaluation. Thank you.